ସାମନ୍ତରାପୁରରେ ଜମୁଛି ବାଦିପାଲା। କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି। କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଶୋରନଗର ସାମନ୍ତରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାଦିପାଲା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବାଦିପାଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ପାଲା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା। ଗାୟିକା ଓ ପାଳିଆମାନଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ କରତାଳ ଶବ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ସାମନ୍ତରାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କଳା ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶତରୂପା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁଠି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କିଶୋରନଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଦର୍ଶକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦିପାଲାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଧରଣୀଧର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ପାଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଦେବଦାସୀ କଳ୍ପନା ନାୟକ, ଗାୟିକା କଲଲିଣୀ ଅମୃତା ସାମଲ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଉତ, ରମେଶ ଖଟୁଆ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜୟରାମ ଭୋଇ, ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱାଇଁ, ରମେଶ ବିଶୋଇ, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା, ପ୍ରଭାସ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଭୈରବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଇଭ। जय जगन्नाथ, जय सत्यनारायण स्वामी। मु हूँ गायिका अमित्रा सामल, जाजपुर धर्मशाला। विशेष भाव में तो सार को बहुत बहुत धन्यवाद देवी एवं मु कृतज्ञ। से एभली गोटे सुंदर पदक्षेप नहीं जे वर्तमान पाश्चात्य सभ्यतार समस्ते उन्नत होता बेले सारे संस्कृति को बुढ़ी बंचाई रखापी ये गोटे सुंदर पदक्षेप। ये द्वारा सामाजिक चेतना समस्त भितर सृष्टि होगा सहित गोटे समस्त भितर सुसंपर्क विस्तार लाभ कर बहुत बहुत धन्यवाद सार। पाला तो बहुत से प्रत्येक सचेतन हवा दरकार। पाला कलाकार माने विशेष भाव में एथपाई सचेतन हवा दरकार एवं जो माने पाला कराउछंती से माने भी सचेतन हवा दरकार। उभय परस्पर परिपूरक होई जदि पालार ये जो चाहिदाटा बढ़ावा चाहूँगी सचेतन है निश्चित भाव में बढ़ पुणी से पूर्व समय ही फेर किंतु से समय लगे कहीं आम जेहेतु गोटे उग्र आधुनिक सभ्यता भितर पाद देइछंती सेतिपई आम मान को माने एते शीघ्र से सब जिनस परिवर्तन आम करें आउ धीरे धीरे सचेतन हो लोक परिवर्तन हेबे। लोकंक भितर माने पुराण आउ शास्त्र ये सब निश्चित पुणी खेल पुणी लोक पूर्व अवस्था को फेरी आसबे यह मोर आत्मविश्वास रही। मु अध्यापक धरणीधर जेना, घर सामंतरापुर ग्राम। क्या देखु समाज को परिवर्तन करने अनेक बाट रही उपाय रही कि आम तो कथा मध्यम क्या कहले कौन भल कथा कहले कि शुणापी प्रस्तुत नुहति। विशेषकर जो पाला मध्यम मनीष जीवन जो नैतिक चिंताधारा के परिवर्तन करूँ केमती भल बाटर मनीष मैंने जीवे एवं विशेषकर समाजर उपकार विधान करने केमती मनीष भाया मनीष या से आम छोटिया प्रयास करुँ अनुष्ठान मध्यम शतरूपा साहित्य संसद एवं आंचलिक पाला श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह आंचलिक पाला परिषद मध्यम आम प्रतिवर्ष आर वर्ष ठार स्टार्ट करूँ। प्रतिवर्ष अनुष्ठान मध्यम आम लोक मानक दिग्दर्शन दौचु जे परिवर्तित हूँ। ये जो समाज बर्तमान चली जो घड़ी मुहूर्त आपण मैंने जो कहते पाला परंपरा लोप पाँच मुझे विश्वास करना ये बोधे पुणी उद्गीरण है पाला परंपरा कहीं जो पाला गायिका बर्तमान अच्छा माने कि समय नापी बोधे मत 2 मास समय लगेगा बोधे सी वर्षक सारा बोधे टिकेट बुकिंग तेणु पाला परंपरा ठीक रही। तेणु पाला मध्यम आम विशेषकर अंचल उन्नति विधान करने सहित नैतिक चिंताधारा मध्यम पितामाता सेवा करवा, जनसाधारण सेवा करवा, गरीब निष्पेषित निर्यातित मानकर सेवा कर जो प्रयास जो चिंताधारा ये पाला मध्यम ही शिक्षा कराए से आम छोटिया प्रयास कर। मो ना श्री छत्रपति सिंह आम ग्राम हुलीपुर किशोरनगर पंचायत पूर्वतन सरपंच थी। तो विशेषकर आमर जो मध्यम वयस्क जो आमर परिणत वयस लोक मैंने अंततः पाला केते प्रेमी से कथा जानती। आम किशोरनगर बहुत पुरातन पाला अनुष्ठान थिला किशोरनगर रे धीरे धीरे से सब बुड़ी जाइला। मुझे धन्यवाद देवी अध्यापक धरणीधर जेना आम सान भाई तांकर जो उद्यम से आम मानक देखते अंचल प्राय 10 किलोमीटर रेडियस सब वृद्ध
ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଲା ଗୋଟେ ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି ଯିଏକି ଆମର ସାମାଜିକ ଆଉ ଧର୍ମ ଭାବଟାକୁ ଆଣିକିରି ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭାରି ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଥର। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଜାରି ରହୁ। ଆମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜାରି ରଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେବୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି।